Ta'ala ina pagserang syukur tujuan umat al-Islam amma min sabab in masing-masing pain pinatagtat Allah Subhanahu wa Ta'ala in nikmat-nikmatan in kahapan umat al-Islam tahasil sin kita bi labay aman nikmat-nikmatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab umat al-Islam in nikmat-nikmatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jahat ekka tumagawa ng umat al-Islam ini sababan makamumpaat makahap atau akan makaurong kahapan sa bangsa manusia at bangsa din ng umat al-Islam aman kanikmat-nikmatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab ng umat al-Islam pagparihala sin Allah Subhanahu wa Ta'ala si ipon in pagparihala sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang buat ipon ng umat al-Islam yan labay bini'amihi labay si kanikmat-nikmatan ng umat al-Islam ang kanet bangkew inurungan Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat sahab-hab ina may umat al-Islam nikmat sahab-hab ini aman may nikmat sahab-hab serta nikmat saharga-harga ini nikmatul din ng umat al-Islam nikmat pag-agama nabang ng umat al-Islam inurungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ilang buang manusia iyan sin nikmat na sahab-hab sin nikmat na saharga-harga tertentu ng umat al-Islam tanda inipon na iyan hinargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanda ng umat al-Islam ng buwa ito iyan minulya atau kan pinarihala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tandaan pinahindaman niya atau kan pinasik niya dalam agama dalam nikmat sahab-hab dalam nikmat pag-agama ng umat al-Islam yan ni'matuddin al-Islam wasbillahi Pasal persegi mengawal dalam kesekaan si ayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pandak-pandak dan Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun dan Allah Subhanahu wa Ta'ala in ayat ini umat Islam datang masih kita sebab tandaan pinagbalik-balikan dengan kemudian sampai sinaguruhan ng umat Islam in ayat ini sumagawain beriman sebagai jumuk bakal sin ayat kalam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala gamman ng umat Islam beriman kung makakali ayat para manaman Allah Subhanahu wa Ta'ala magtambang ng umat Islam beriman serta jog-jog atau kan talawin pangatian sinambo beriman ng umat Islam si ayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat ini maksud ko magpapanjari magpaniya sintang sa jin o bangsa manusia illa liya'budun umat al-Islam kaman may manusia tumpukan magpaham sin ayat ini na umat al-Islam sa mga ikalawang sin pag-agama sa mga ikalawang sin pag-ibadat din na umat al-Islam kung kasi firqatus sufiyah kung kasi umat al-Islam tumpukan sufi pinaham din ayat ini illa liya'budun Painnya pinapatnya dari manusia untuk bangsa manusia untuk bangsa jin si maksud maglagi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kada pangbayang-bayangan dari itu bukan si mesej sufia na umat Islam bari minat dunia matala sa iman dunia ini hinaratan ng umat Islam al-ibadatu lillah ini bag-ibadat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ng umat Islam in pamaham sa ili ng umat Islam law in pamaham sa ili ng umat Islam ba'tal sabab dengan si ulama si ayat ini Wanita sabut Allah Subhanahu wa Ta'ala si ayat sendue dan Allah Subhanahu wa Ta'ala wala tansa nasibaka minad dunya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mesej ulama min nansi minad dunya min at-tabi'iliyah si maksud in subay sabay pagsobrahin pagdunyanin sa aman pag-agamamu ay di maana mag-akhirat kayo mag-agama kayo sumawa magdunya sa kayo umat al-Islam akan Allah Subhanahu wa Ta'ala si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapin ni kaipatan dapin ni kalupahan no in pag-agaman okay Muhammad ay di maana in pagdunyanin okay Muhammad ay di maana umat al-Islam manunjuki binabi sallallahu Subhanahu wa Ta'ala ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magdunya-dunya sumabaw ng umat al-Islam ditabi'iliyah yagi sa pasobranin pagdunyanin aman pag-agamanin apabila ito mag-agama dahatos urungan in pagdunyanin ng umat al-Islam 20% atau kan 30% ng umat al-Islam in sulay yung isawawan in pagdunyanin isawawan ikalepas in pag-akhirat in paghinagos in parihasan dalam dunya ini sulay maksudun makawasan in pag-akhirat ng umat al-Islam sabab pang manusia magpaham illa liya'budun jadi
ibadat hanya tujuh Allah Subhanahu wa Ta'ala min umat Islam maka tidak ni asufi gini maganda gini magkakan gini maginom ng umat Islam gini magusaha sampai dia di dunia ini yang kena maniparihasan perkala sa pagdunya din ng umat Islam ang kanang wajib sa gina dinuntut ilmu dokter paham din kaayat-ayat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita dilepas bisa natulin manusia bisa ditumpukan nengin dalam si ayat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala duk si hadis si Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila bagi patuhut ne in pamaham si mesir salafus salih ng umat Islam tertentu laum tu ba'da di umat Islam in pamaham si manusia wa ba'da dhalik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.